अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो लेट्स टॉक अबाउट HPV वैक्सीनेशन टुडे। मुझे इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, वैसे भी मैसेजेस आ रहे हैं, डॉक्टर्स के मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं। एवरीबडी वांट्स टू नो कि ये जो वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट हुई है अगेंस्ट HPV वायरस, क्या बच्चियों को ये वैक्सीनेशन करानी चाहिए, क्या हम रिकमेंड करते हैं एज एन ऑन्कोलॉजिस्ट। तो पहली बात तो ये है कि मैं एक शॉर्ट सा मैसेज दूंगी कि HPV वैक्सीनेशन इज़ स्ट्रांगली रिकमेंडेड और आपकी बच्चियों को वैक्सीनेशन ज़रूर करानी चाहिए। सो आई फील कि हम लकी हैं कि ये वैक्सीनेशन हमारे मुल्क में इस टाइम पे मौजूद है एंड गवर्नमेंट हैज़ टेकन दिस इनिशिएटिव टू स्टार्ट दिस वैक्सीनेशन प्रोग्राम। जो लोग मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं, दे नो कि आई हैव ऑलवेज बीन अ ह्यूज एडवोकेट ऑफ दिस वैक्सीनेशन एंड आई वाज ऑलवेज अपसेट ऑन दिस कि ये वैक्सीनेशन क्यों अवेलेबल नहीं है। इवन कई मेरे पेशेंट्स हैं जिन्होंने अपनी बच्चियों को ये वैक्सीनेशन बाहर से मंगवा के कराई है। सो अब जब गवर्नमेंट ने ये वैक्सीनेशन हमारे तक पहुंचा दी है एंड इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आई थिंक देयर इज़ नो पॉइंट कि हम इसको क्वेश्चन करें कि हमने करनी है कि नहीं करनी। इट इज़ स्ट्रांगली रिकमेंडेड। देयर इज़ अ वेरी स्ट्रांग एविडेंस कि ये आपकी बच्चियों को प्रोटेक्ट करेगी अगेंस्ट HPV वायरस। सो ये तो एक मैसेज था। अब मैं थोड़ा सा आपको इस वैक्सीनेशन के डिटेल्स बता देती हूँ। HPV वायरस बेसिकली, जिस तरह आप बच्चों को बचपन में वैक्सीनेशन कराते रहे होंगे अगेंस्ट हेपेटाइटिस B वायरस और बहुत और दूसरी किस्म की डिजीजेस के अगेंस्ट, तो समझ लें कि ये भी एक एक्सटेंशन ऑफ दैट वैक्सीनेशन है। सो दिस इज अगेंस्ट HPV वायरस। सो HPV वायरस बेसिकली एक वायरस है जो कि आपकी बॉडी के अंदर डिजीजेस कॉज कर सकते हैं, और जो उनमें सबसे ऑब्वियसली डेंजरस डिजीज है वो कैंसर है। तो सर्वाइकल कैंसर के अगेंस्ट ये प्रोटेक्शन देती है, हमारी बच्चियों को फ्यूचर में सर्वाइकल कैंसर होने से प्रोटेक्ट करती है। सो वैक्सीनेशन इज बेसिकली समझ लें कि एक पार्ट ऑफ द वायरस होता है या पार्ट ऑफ द डेड वायरस होता है जो आपको इंजेक्ट किया जाता है ताकि आपकी बॉडी उस वायरस के अगेंस्ट इम्यूनिटी बना सके। यानी कि अगर आप उस वायरस से एक्सपोज्ड नहीं हैं तो आपकी कोई इम्यूनिटी नहीं है। सो हम क्या करते हैं, जब वैक्सीन बनाते हैं तो वो वैक्सीन आपकी बॉडी में इंजेक्ट होती है, आपकी बॉडी सेल्स उस डेड वैक्सीन के अगेंस्ट एक्टिव हो जाते हैं और आपकी एक इम्यूनिटी जनरेट हो जाती है। तो फ्यूचर में अगर आपकी बॉडी में वो वायरस एंटर होता है तो वो वैक्सीनेशन जो है वो ऑलरेडी हुई होती है, आपकी इम्यूनिटी ऑलरेडी डेवलप हुई होती है, तो आपकी बॉडी उस वायरस के अगेंस्ट एक्टिव हो जाती है और आपको उस वायरस से रिलेटेड डिजीजेस नहीं होने देती। सो HPV वायरस भी एक ऐसा वायरस है जो कि जिसके बहुत सारे स्ट्रेन्स हैं, लेकिन जो स्ट्रेन्स कैंसर करते हैं वो चंद लिमिटेड स्ट्रेन्स हैं। ये ना सिर्फ सर्वाइकल कैंसर करता है, ओरोफेरेंजियल कैंसर भी करता है, इसके अलावा और जेनिटल कैंसर जिसमें वल्वल कैंसर, वेजाइनल कैंसर, पीनाइल कैंसर, इस तरह के सारे कैंसर्स हो सकते हैं। अगर आप एक राइट टाइम पे बिफोर योर चिल्ड्रन आर एक्सपोज टू दिस वायरस उनको ये वैक्सीनेशन करा देंगे तो उनकी ऑलरेडी एक इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी होगी अगेंस्ट द वायरस। तो फिर क्या होगा कि जब वो वायरस से एक्सपोज होंगे तो आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव होगा और आपको वो डिजीजेस नहीं होंगी। सो हम क्यों कहते हैं कि ये वैक्सीनेशन बिटवीन 9 to 14 होनी चाहिए। 9 to 14 इज एन एज ब्रैकेट, लेकिन द प्रिंसिपल इज कि आपको ये वैक्सीनेशन वायरस के एक्सपोजर से पहले मिलनी है। यानी कि बिफोर यू आर सेक्सुअली एक्टिव, बिफोर योर गर्ल्स आर मैरिड, अगर आप उनको ये वैक्सीनेशन करा देंगे तो आपकी बच्चियों में ये इम्यूनिटी होगी अगेंस्ट दिस वायरस, और जब उनको एक्सपोजर होगा to this virus, so they are already immune, their chances of developing cervical cancer would be less. HPV वायरस कैसे स्प्रेड करता है, हम क्यों कहते हैं कि मैरिड हों, सेक्सुअली एक्टिव हों, वो रिस्क पे होते हैं, बिकॉज इट स्प्रेड्स थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स। ये वायरस एक से दूसरे को सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू लग सकता है। इसलिए अगर आप सेक्सुअली एक्टिव होने से पहले देंगे तब इम्यूनिटी डेवलप होगी और ये वैक्सीन प्रोटेक्टिव होगी। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और अगर आप को ऑलरेडी एक्सपोजर ऑफ वायरस हो चुका है तो फिर ये वैक्सीन आपको फायदा नहीं देगी। कई मेरी पेशेंट्स मुझसे पूछ रही होती हैं और अबव 40 एंड दे आस्क मी कि हम ये वैक्सीनेशन करा लें। तो ऐसे पेशेंट्स जिनको वायरस का एक्सपोजर ऑलरेडी हो चुका है उनके लिए प्रोटेक्टिव नहीं होगी, लेकिन जो बच्चियां यंग हैं, जिनकी शादी नहीं हुई, जो सेक्सुअली एक्टिव नहीं है, उनको ये प्रोटेक्शन देगी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि सर्वाइकल कैंसर क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। कि हम बात करें एक कैंसर को प्रिवेंट करने की और लोगों को उस कैंसर के बारे में ही नहीं पता। सर्वाइकल कैंसर आप याद रखें इज़ वन ऑफ द
ون آف دا موسٹ کامن گائنیکولوجیکل کینسرز آل اوور دا ورلڈ. سو دنیا میں جو سب سے کامن گائنی سے ریلیٹڈ کینسر ہے وہ سروائکل کینسر ہے. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ پریونٹیبل ہے. 90% آف دا سروائکل کینسر جو ہوتے ہیں وہ HPV وائرس کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو اگر آپ اپنی بچیوں کو اس وائرس کے اگینسٹ پروٹیکٹ کر لیں گے تو آپ obviously ان کو اس کینسر کے اگینسٹ پروٹیکٹ کر رہے ہیں. سو سروائکل کینسر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اٹ از پریونٹیبل بائی دس ویکسینیشن. اس کے بعد the next step is کہ اس کا ایک اسکریننگ پروگرام اویلیبل ہے which is pap smear. So all women who have passed through this age, who are sexually active, who are married and who didn't have vaccination in their life, تو ان کو پیپ سمیئر کرانا چاہیے. ان کو اسکریننگ ٹیسٹ ایک موجود ہے ہمارے پاس پیپ سمیئر کے نام سے جو کرانا چاہیے, اور وہ اس کینسر کی ارلی ڈیٹیکشن میں ہیلپ کرتا ہے. ایون پری کینسر اسٹیجز میں آپ کے سروائکل کینسر کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے. سو کینسر ایک تو پریونٹیبل ہے, دوسرا ارلی ڈیٹیکشن پاسبل ہے تھرو اسکریننگ پروگرامس, اور تیسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب کسی کو سروائکل کینسر ہو جاتا ہے تو کیا ہمارے پاس ٹریٹمنٹس موجود ہیں. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو نو کہ یس ہمارے پاس ٹریٹمنٹ موجود ہیں, لیکن ایک چیز جو پریونٹیبل ہے, ایک چیز جو ڈیٹیکٹیبل ہے, جو منیمم ٹریٹمنٹ سے ختم ہو سکتی ہے, ہم ارلی ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو وائی شوڈ وی ویٹ کہ سروائکل کینسر ہو, ایڈوانسڈ ہو, اور ہم اس کو اگریسو ٹریٹمنٹ سے ٹریٹ کریں. So yes, we have good treatments available for cervical cancer, but they include chemotherapy, they include radiation, they include surgery. They are painful treatments. The results are very good. Majority of our patients are cured, and even in stage 3, stage 1, 2 میں تو results بہت ہی اچھے ہیں. So majority of the patients are cured, but still why should we wait کہ یہ کینسر ہو اور ہم اتنے پینفل ٹریٹمنٹ سے اپنے پیاروں کو گزاریں. بہتر یہ ہے کہ جو چیزیں اویلیبل ہیں ہم ان کو امپلیمنٹ کریں اور اس کینسر کو ہونے ہی نہ دیں. اگلی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ ویکسینیشن کیونکہ ہم ایڈمنسٹر کر رہے ہیں, اٹس اے سنگل ڈوز ویکسینیشن, اسکولس میں بچیوں کو لگ رہی ہے. سو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کیا اس کے کوئی ایڈورس افیکٹس ہیں. سو آئی ووڈ بی ویری آنیسٹ کہ اس کے کوئی ایڈورس افیکٹس نہیں ہیں. صرف ویکسینیشن کی, جیسے آپ کو پتا ہے کہ بچپن میں بھی جب بچوں کو ویکسینیشن لگتی ہے تو ان کا ہلکا بخار, فیور, باڈی پین اور ہیڈ ایکس وغیرہ اس طرح کے سمٹمز ہو سکتے ہیں. تو اس ویکسینیشن کے بعد بھی کچھ دن تک بچیوں کو اس طرح کے سمٹمز رہ سکتے ہیں, یا جہاں پہ انجیکشن لگ رہا ہے وہاں پہ سویلنگ اور ریڈنس تھوڑی بہت ہو سکتی ہے. تو اگر اس طرح کے کوئی سمٹمز ہوں گے تو آپ صرف پیناڈول دیں گے, آپ ان کو فلوئڈز دیں گے, ریسٹ کرائیں گے اور وہ سیٹل ہو جائیں گے. سو بیسیکلی جو مائنر سے سمٹمز آتے ہیں ویکسینیشن کے بعد, یہ دیز آر پارٹ آف دا امیون رسپانس جو کہ آپ کی باڈی جنریٹ کر رہی ہوتی ہے. سو لیکن اس ویکسینیشن کے کوئی لانگ ٹرم افیکٹس نہیں ہیں. سو دس ویکسینیشن از ویری سیف. لانگ ٹرم میں یہ سیف ہے, اس کے کوئی ہارمفل افیکٹس نہیں ہیں. بہت ساری میتھس اس وقت سوسائٹی میں ہے کہ یہ انفرٹیلٹی کر دیتی ہے اور بہت سارے کینسرز کر دیتی ہے, جو کہ بالکل غلط ہے. سو ڈونٹ پے اٹینشن ٹو دیز میتھس اینڈ ایجوکیٹ یور سیلف, پروٹیکٹ یور گرلز, اور آپ اپنی ویکسینیشن بچیوں کو ٹائملی کرائیں تاکہ اس ڈیڈلی کینسر کے اگینسٹ ان کو پروٹیکٹ کر سکیں. تھینک یو ویری مچ.